आपने टेल तक पानी पहुंचाया, आपने फतेहपुर को जिले हेडक्वार्टर से 50 किलोमीटर के फासले पर डीपीएस देकर हमें एक ऐसा एहसान फरमाया है कि इंशाल्लाह अब वो हालात हैं कि हुकूमत चेंज होती है, कोई पता नहीं होता, अफसरान माशाल्लाह रह भी जाते हैं और ट्रांसफर भी हो जाते हैं, ये कैबिनेट का एक हिस्सा है। लेकिन सर आप ना सिर्फ हमें याद रहेंगे बल्कि जब भी ये दिन आया करेगा 27 फरवरी का, जब हम ये सेरेमनी बनाया करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कॉल करके तंग किया करेंगे, आपको इंशाल्लाह मैसेज करके थैंक यू बोला करेंगे। मेरी बहन मोहतरमा कुदसिया नाज साहिबा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो एक पार्ट एंड पार्सल जुज़ हैं इस पूरे माशाल्लाह प्रोजेक्ट्स का, जो लिया में ऑनरेबल डीसी साहब की ज़ियारत करके और के बरकत नाम से जिसने हमको पैदा किया, जिसने हमको परवान चढ़ाया, जिसने हमें इल्म हासिल करने की तौफीक दी और जिसने हमें हौसला दिया कि हम आदमियत से इंसानियत तक का सफर तय कर सकें। बादा ज़ंदो सलाम बेशुमार मरतबा दुरूद सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पे, जिनकी शफ़क़त से, जिनके वसीले से और जिनकी रहमत से आज हम लाखों करोड़ों गुनाह करने के बावजूद भी कायम दायम हैं। डीपीएस फतेहपुर की इस पुरवकार और सालानी तकरीब में फतेहपुर की आवाम दिल की अता गहराइयों से मोहसिन फतेहपुर डिप्टी कमिश्नर साहब खालिद परवेज साहब और दीगर इंतजामिया का शुक्रिया अदा करती है और उनको ये यकीन दिलाती है कि डीपीएस फतेहपुर इंशाअल्लाह उनके लिए दुनिया और आखिरत में सदका जारिया की हैसियत से काम करता रहेगा इंशाअल्लाह। और हमारा एक ही मोटिव है बहैसियत एजुकेशनिस्ट कि हम अपने बच्चों को अपने लिए, अपने आबा अजदाद के लिए सही मायनों में सदका जारिया बनाएं। हम अपने बच्चों को अपने आबा अजदाद के लिए बाइसे फ़ख्र और बाइसे रहमत बनाएं तमाम जहानों में। और यही सोच लेके, यही आइडियोलॉजी लेके फतेहपुर में डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल का जो है वो उसकी टीम जो है वो काम करना शुरू हुई है। और मैं चंद एक नाम यहाँ पे लेना जो है वो बहुत लाजमी समझता हूँ कि जिसके बगैर ये स्कूल की जो तकरीब थी ये भी अधूरी रहेगी और जिनकी कंट्रीब्यूशन के बगैर इतनी जल्दी जो है ये काम ना हो सकता सर की इजाज़त से। इसमें सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब मोहतरम अब्दुल हमीद साहब का, जिन्होंने बहुत ज़्यादा ताउन फरमाया, इंतहाई खलूस के साथ बेदरेक पैसा भी खर्च किया, दिन रात काम भी किया और इंतहाई करीब मुद्दत में इस बिल्डिंग को स्कूल की हैसियत से जो है वो एक सिंबल बनाने में उन्होंने अपना किरदार अदा किया। तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप उनकी एक दफ़ा क्लैप जरूर कीजिए, उनकी जो मेहनत जो है वो इसका जो है। इसके बाद बहुत सारे फतेहपुर की जो आम थी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल में जो है काम किया, जिनमें असद हमीद साहब है, इन्होंने दिन रात यहाँ पे काम किया। फिर इसके साथ जो है डॉक्टर दुस्तार साहब हैं, मैडम शादिया साहब हैं, डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हैं, चौधरी फैसल साहब हैं, चौधरी मुबाशिरा साहब हैं, जिन्होंने गाहे बगाहे ज़रूरत की जो है वो चीज़ें अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक जो है फराहम करने की जो है कोशिश की और इसमें मज़ीद भी इंशाल्लाह वो जो है साथ में ताउन करेंगे। और इन्हीं अल्फाज पे मैं इस दुआ के साथ ये अपने अल्फाज खत्म कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला हमें सही मायनों में उम्मत मुस्लिमा की खिदमत करने की तौफीक दे, पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक दे और अपने आबा व अजदाद के लिए सदका जारिया बनाए। और जिस अज़्म और जिस हौसले के साथ सर डीसी साहब और दीगर इंतजामिया जहालत के खिलाफ नंबर आज़मा है, वही हौसला हमें अपने बच्चों में भी ट्रांसफर करने की तौफीक दे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। डीसी साहब आप, एडीसी साहब आप, एसी साहब आप और जितने लोग हमारे इस प्रोजेक्ट में हैं कि आपके लिए क़यामत सदका जारिया है इंशाल्लाह। तो आज डीपीएस के इस आगाज पर हम गुजारिश करेंगे कि डीसी साहब ऐसे लम्हात हैं, ऐसे दिन हैं, मुझे नहीं पता पोस्टिंग कैसे रहनी है। एसी साहब आप बात पर फरमाएं कि आप स्पीच से टाइम आपने निकाल लिया है कि अल्लाह ताला आपको डीसी बनाया, अगर फिर जिले में है या कहीं भी बैठी हो तो इस इलाके के लोगों को होम डिस्ट्रिक्ट की तरह ट्रीट करेंगी। खुद से नाज साहब माशाल्लाह पास ग्रुप वालों को तो वैसे ही सिखाया जाता है आवाम की बहुत खिदमत करनी है, ये इसके उल्ट के लोग कहते हैं, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ। और सर जिस ज़ाते वाली ताला ने आपको डीसी बनाया, अल्लाह करे आपकी सर्विस बाकी हो, रिटायरमेंट के बाद भी लोग लगते हैं, आप कमिश्नर बन जाए, आप किसी पोजीशन पे बैठे हो। सर फतेहपुर को जिस तरह आपने अपना हल्का नियामत समझा है, जैसे वो पॉलिटिकल अपना इलेक्शन का हल्का समझता
کرتا ہے. یقین مانیں ان ڈی سی صاحب نے اور آپ کی ٹیم نے گزشتہ 1 سال یا 4 ماہ زیادہ اوپر نیچے ہیں کچھ دن، تو اس میں جو دیا ہے یہ محبتیں ہمیں ہمیشہ یاد رہیں گی. یہ ہمارا سرمایہ افتخار ہے. اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم کچھ بھی نہ کر سکے تو تاحیات آپ کے لیے دعائیں ضرور آپ لوگوں کے لیے کرتے رہیں گے. آپ سب کی بھرپور تعلیم کی گونج میں ایک عظیم شخصیت آج سے محسن فتح پور عزت مآب خالد پرویز صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں ڈی سی ریا اظہار خیال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل ہمارا گرامی شاہ صاحب نے اتنی زیادہ باتیں کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اتنا بڑا کام تو نہیں کیا پریشے کر دی ہے، لیکن پھر بھی ہم نے پچھلے سال سوچنا شروع کیا کہ ڈی پی ایس ہمیں بھیا والے دونوں ڈی پی ایس ہیں اور چوک اعظم بھی، ان کو میں بار بار وزٹ کرتا رہتا ہوں مختلف مواقع پہ اور ان کی پرفارمنس دیکھتا ہوں، اکیڈمک پرفارمنس بھی، اسپورٹس میں پرفارمنس بھی، باقی جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں وہ دیکھتا رہتا ہوں. ان کی پرفارمنس اتنی اچھی تھی کہ میں بہت خوش تھا کہ اتنے اچھے اسکولز ہیں. اس کے علاوہ ان کی جو رہنمائی ہے وہاں کے پڑھے لکھے جو لوگ معروف تحصیل لوگ ہیں وہ ریا میں اب بہت ہی کلیدی پوزیشنس پہ کام کر رہے ہیں. اور سب سے بڑا نام جو ہے ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کامرین جاوید صاحب. ان کو ہم جب دیکھتے ہیں کہ بی ٹی ایس کے پڑھے ہوئے ہیں اور اتنا ریا کے لیے اتنے اچھے جذبات رکھتے ہیں اور اتنے ایسے اقدامات کر رہے ہیں، اور پھر ان کے واسطے سے بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، ڈاکٹر سے، انجینئر سے، جو ملک سے باہر لوگ ہیں ان سے بھی رابطہ ہوتا ہے، بزنس مین ہے اور پولیٹیشین، وہ سارے لوگ جو ایک کریم ہے لیا کہ وہ ڈی پی ایس کی فارول تحصیل ہے. تو اس سے مجھے یہ میں نے سوچا کہ لیا کے جو لوگ ہیں یہاں پہ چونکہ تعلیم کا لوگوں کو بہت شوق ہے، لوگ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، کیونکہ اب تقریباً ہر جگہ بھی یہ ٹرینڈ آ گیا کہ لوگ چاہتے ہیں جس کے پاس وسائل ہیں، مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ اب ہم اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھائیں. تو ڈی پی ایس کا ایک بہت بڑا نام ہے. تو میرے ذہن میں تھا کہ یہ جو باقی شہر ہے لیا کے، جیسے فتح پور ہے، مئو ہے، کوٹ سلطان ہے، چوارا ہے، یہاں کی جو مڈل کلاس ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے کیا کرتی ہے؟ تو ان کو اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے ان کے پاس وسائل اللہ نے دے دیے ہوتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھیں. تو وہ موو کرتے ہیں یا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کی طرف یا ملتان جاتے ہیں یا لاہور جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوا سکیں. اس میں ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایسی جگہ پہ ایک اور ڈی پی ایس بنائیں جہاں کے لوگوں میں یہ شوق ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں. تو چونکہ میں ذہنی طور پہ جو مائیگریشن ہے جو بڑے شہروں کی طرف ہو رہی ہیں اور جس کی وجہ سے بڑے شہروں میں پاپولیشن کا جو لوڈ ہے وہ بڑھ رہا ہے، خاص طور پہ ملتان ہے، لاہور ہے. تو میں اس کے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ہم کچھ شہروں کو بہت ڈیولپ کر رہے ہیں. لاہور کو ہم نے اتنا کہ آپ وہ پل فیکٹر جو ہے وہ مائیگریشنس اس کی وجہ سے ہو رہی ہے اور لاہور مزید اس پہ لوڈ بڑھتا جا رہا ہے. اسی اچھے ہاسپٹل، اچھے اسکولس، اچھا انفراسٹرکچر ایک ہی جگہ پہ بنائیں گے تو لوگ وہاں تک موو کرنا شروع کر دیں گے. تو اس کے دو نقصانات ہوں گے. ایک تو ان ایلیجبل ہو جائیں گے، کراچی کا حال آپ کے سامنے، اور دوسرا یہ ہوگا کہ پھر چونکہ وہیں پہ آبادی بڑھتی جائے گی تو سارے ریسورسز جو ہے وہ وہیں پہ ہی رکھتے جائیں گے تاکہ ان کے لیے انفراسٹرکچر ڈیولپ کر سکے. وہاں پہ ٹریفک بڑھ جائے گی، وہاں پہ اور چیزیں ہسپتالوں پہ لوڈ بڑھ جائے گا، اسکولوں پہ لوڈ بڑھ جائے گا. تو پھر الٹیمیٹلی انہیں شہروں میں ڈیولپ ہو جائے گا، کیونکہ وسائل بچیں گے ہی نہیں چھوٹے شہروں میں ڈیولپ کرنے کے لیے. تو یہ میرا ایک تھوڑا سا اس میں نظریاتی مسئلہ بھی تھا کہ چھوٹے شہروں کو ڈیولپ کرنا چاہیے. اور ڈیولپ وہ اسی صورت ہو سکتا ہے، صرف کہنے سے کمی ہوں گے، اسی صورت میں ہوں گے کہ آپ وہاں پہ انفراسٹرکچر بہتر کریں، آپ ہاسپٹلس بہتر کریں، وہاں پہ اسکول اچھے دیں، وہاں پہ روزگار کے مواقع پیدا کریں. لیکن اگر روزگار کے مواقع جیسے فتح پور میں تو لوگوں کا اچھا بزنس ہے، لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ دو چیزیں انہیں نہیں ملتی. یہاں پہ ہاسپٹل اچھے نہیں ہیں اور اسکول اچھے نہیں ہیں، یہ دونوں بنیادی سہولتیں ہیں. تو اسی میں ہم نے جب سوچنا شروع کیا تو ہم نے کہا کہ ایک بی پی ایس ایڈ کرتے ہیں تو وہ کہاں پہ؟ تو ہمارے ذہن میں کروڑ ہے، سوری فتح پور. تو یہ پچھلے سال بات ہے جولائی اگست کی. تو ہم نے میٹنگ سے کال کی جو ہمارے بی پی ایس کے معزز پرنسپل صاحبان ہیں ان سے مشورہ کیا. تو پھر وہ آئیڈیا
ड्रॉप हमने कर दिया, इस वजह से इन्हीं के एडवाइस में कि अब ये एडमिशन का सीज़न नहीं है, जहाँ पे बच्चों ने दाखिल होना था वो हो गए हैं, आप वो छोड़ के नहीं आएंगे, तो ये राइट टाइम नहीं है स्कूल खोलने का। तो फिर हमने कहा हम इंतज़ार करते हैं, अगर हम इधर मौजूद हुए और जब ये एडमिशन का साइकिल शुरू होता है तो उस वक्त शुरू करेंगे। तो फिर फतेहपुर के साथ हमने कोट सुल्तान भी ऐड कर दिया, तो आप अल्लाह के फजल से कोट सुल्तान का हमने इनॉग्रेशन कर दी है। वहाँ पर मुझे बता रहे थे कि 35 बच्चे हो गए हैं शायद, और आज ये भी अल्लाह ने मुझे दिखा दिया कि फतेहपुर में DPS का आगाज़ करने जा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों DPS जो हैं वो लिया के जो DPS है उनके स्टैंडर्ड से किसी दर्जा भी कम नहीं होंगे। यहाँ हमने जो बुनियाद अच्छी रखने की हमने कोशिश की है कि हमने जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हमने बगैर किसी सिफारिश के प्योरली और मेरिट रखा है, पूरा मेरिट का प्रोसेस जो हमने टेस्ट इंटरव्यू का जो एक मरवजा तरीका है उसको हमने पूरा करके किया। और मैं उम्मीद करता हूँ और ये ख्वाहिशात का भी इज़हार करता हूँ कि ये पहले प्रिंसिपल हैं, जिस तरह की उन्होंने बुनियाद सेट कर देनी है स्कूल में उसी तरह चल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी मेहनत करेंगे, इसमें पूरी डेडिकेशन के साथ इस स्कूल को कामयाब करेंगे, और इसके साथ इलाका के लोगों से भी मैं तावन की पूरी उम्मीद करता हूँ। जैसा कि फतेहपुर में मेरी उम्मीद के ऐन मुताबिक लोगों ने बहुत अच्छा तावन भी हमारे साथ किया, तो मैं प्रिंसिपल साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि ये शुरू में जिन लोगों ने स्कूल को बनाने में मदद दी है, आप एक कोई बोर्ड बनाएं ऐसा जिसमें आप फ्रेंड्स ऑफ DPS के नाम से जिन लोगों ने तावन किया उनका नाम ताकि महफूज हो जाए, उनका नाम लिखा जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हम फिर यहाँ पे जमा होंगे जब स्कूल के बच्चों की जो परफॉर्मेंसेज हैं उनकी कामयाबियों को सेलिब्रेट करेंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी दुआ के साथ, बहुत शुक्रिया।